ہم یہ سمجھتے ہیں وہ اللہ بھی جھوٹا, وہ اس کا رسول بھی جھوٹا, وہ کتاب بھی جھوٹی. لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کریٹر قرآن کا اللہ ہے. قرآن نمبر 47 سورہ محمد آیت نمبر 38 میں جو اللہ بے نیاز ہے وہ اپنی راہ میں خرچ کرواتا ہے. اسی آیت کے اندر تھرڈ سنٹینس کے اندر لکھا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء. سورہ نمبر 37 سورہ صفات آیت نمبر 125 میں وہ کہتا ہے کہ اللہ کو قرض دو. سورہ صافات چیپٹر 37 ورس 125 نیچے والی دیکھنی ہے آپ نے. اللہ کو قرض جی ہاں اللہ کو قرض دو, یہاں لکھا ہے 37 کی 125. یہ دیکھیں 37 کی 125 میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہے, ادھر مجھے بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے قرض دو. چلو بھائی دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں. میں یہ مانتا ہوں کہ جو کریٹر ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے, جب کبھی بھی نہیں کہا. میں نے کہا ہے کریٹر پرفیکٹ ہے, لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کریٹر قرآن کا اللہ ہے. اگر وہ قرآن کا اللہ ہے تو اس کو پرفیکٹ ہونا چاہیے, کیونکہ کریٹر پرفیکٹ ہے. اب انہوں نے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے, تو میں کہنا چاہتے ہیں کہ کیا اللہ واقعی حقیقت میں بے نیاز ہے؟ تو چلیں دیکھ لیتے ہیں. سورہ نمبر 47 سورہ محمد آیت نمبر 38 میں جو اللہ بے نیاز ہے وہ اپنی راہ میں خرچ کرواتا ہے. اس کے علاوہ سورہ نمبر 37 سورہ صفات آیت نمبر 125 میں وہ کہتا ہے کہ اللہ کو قرض دو. اس کے علاوہ اللہ جو بے نیاز ہے قرآن کے اندر وہ کہتا ہے سورہ نمبر 3 آل عمران آیت نمبر 181. یہودی نے جب طنز کیا کہ یہ اللہ کیسا اللہ ہے جو قرض مانگتا ہے, تو اس کے بعد بھی اللہ نے سورہ نمبر 5 المائدہ ورس نمبر 12 کے اندر یہ کہا کہ اللہ کو تم قرض دیتے رہو. یہ جو بے نیاز خدا ہے یہ سورہ نمبر 57 الحدید ورس نمبر 11 اور 18 میں کہتا ہے کہ اللہ کو قرض دو اور حد سے زیادہ تم کو لوٹ آئے گا. سورہ نمبر 64 التغوان ورس نمبر 17 میں کہتا ہے اللہ کو کریڈٹ دو. یہ بے نیاز اللہ سورہ نمبر 73 المدمل ورس نمبر 20 یہ پھر سے کریڈٹ مانگتا ہوا نظر آتا ہے. اور یہ بے نیاز جو اللہ ہے وہ لوگوں سے مدد بھی مانگتا ہے. سورہ نمبر 61 الصاف ورس نمبر 14 ایمان والو اللہ کی مدد کرنے والے ہو. سورہ نمبر 47 سورہ محمد ورس نمبر 7 اللہ کی مدد کرو اللہ آپ کی مدد کرے گا. یہ جو بے نیاز خدا ہے یہ اپنا گواہ بھی خود ہے, اللہ از اون وٹنس. سورہ نمبر 3 آل عمران ورس نمبر 80 اللہ خود کی گواہی خود دیتا ہے. سورہ نمبر 59 الحشر ورس نمبر 23 اللہ مومن ہے وہ اس کی گواہی بھی خود دے رہا ہے. بیٹا تم سے نہ ہو پائے گا. سب سے پہلے پھٹا پوسٹر یا پھٹی پریزنٹیشن اور نکلا جاہل, یہیں سے کام شروع ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ پریزنٹیشن کا آغاز ہے. اوپر دیکھیں ریفرنس کے سپیلنگ ہی غلط لکھے ہیں, تو جس کے ریفرنس کے سپیلنگ ہی غلط ہوں اس کے ریفرنسز کیسے ٹھیک ہوں گے؟ یہ دیکھیں جی اوپر ڈیبیٹ ریفرنسز. اچھا ایک تو یہ چیز آپ نے اندازہ ہوگا آپ کو کہ اس بندے کی اپنی کتنی نالج ہے, نمبر ایک. اور دوسرا آپ کو یہ بھی پتا چلتا جائے گا آگے کہ یہ بندہ اس کو کسی نے نا پرچی پکڑائی تھی, اس کو پتا بھی نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہاں سے سٹارٹ ہو گیا جی. اب آگے چلتے ہیں. سب سے پہلی جو اس نے پریزنٹیشن پیش کی, جو سلائیڈ پیش کی, وہ اللہ بے نیاز ہے. اوپر والی آیت اپنی راہ میں خرچ کرواتا ہے. ٹھیک ہے جی, سورہ محمد 47 آیت 38. اس کو بھی ہم دیکھیں گے, اللہ کو قرض دو. یہ کانسیپٹ سمجھنا بڑا ضروری ہے, اس کو تھوڑا سا ہم ڈیٹیل کے اندر لے کر چلیں, کوشش کریں گے. اللہ اپنی راہ میں خرچ کرواتا ہے. یہ دیکھیں آپ کے سامنے اسکرین پہ ہم آیت وہ لے آتے ہیں. 47 کی 38 اس نے کی تھی. اسی آیت کے اندر تھرڈ سنٹینس کے اندر لکھا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء. اپنے رستے میں خرچ کروا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ غنی ہے تم فقیر ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مال اس نے دیا تھا, جو اس نے عطا کیا تھا تمہیں, اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے. یا میں بھی تھوڑا سا کھول کے اور بھی چیزیں سمجھاؤں گا کہ کیوں اللہ نے یہ کہا کہ اس کی راہ کے اندر خرچ کرو. یہ دیکھیں دوسری آیت ہم لے لیتے ہیں جو پیش کی گئی 125. اس میں دیکھیں کسی جگہ پر بھی خرچ کرنے کا ذکر ہی نہیں ہے. گریٹ. یہ آپ چیک کریں ریفرنس آیت اس نے ویسے ہی پھینک دی, بس اٹھا کے نمبر ڈال دو بھائی کوئی بھی. جی 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 یہ دیکھیں, یہ میں دوبارہ دکھاتا ہوں. سورہ صافات چیپٹر 37 ورس 125 نیچے والی دیکھنی ہے آپ نے. اللہ کو قرض جی ہاں اللہ کو قرض دو, یہاں لکھا ہے 37 کی 125. یہ دیکھیں 37 کی 125 میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہے, ادھر مجھے بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے قرض دو. اللہ اکبر. یہ ہے دیکھیں بھائی فالس ریفرنسز, یہ ہے دھوکہ. اچھا ہوتا کیا ہے عامر بھائی ڈیبیٹ میں کہ جب 2 منٹ ہے تو obviously میں بھی جب ڈیبیٹ کی ہے تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ سامنے والا جو ہے وہ خصوصاً اگر اسے نمبرز دیے ہیں کہ چیپٹر فلاں میں اور آیت نمبر یہ, ہمیں نہیں اندازہ ہوتا کہ وہ کون سی آیت دے رہا ہے جب تک کہ آیت سامنے نہ ہو. اس لیے جب بھی ہم لائیو اسٹریم کرتے ہیں سامنے والا آتا ہے تو ہمیں صرف ہم آیت نمبر نہیں لیتے بلکہ ہم قرآن کریم کھول کر ڈبل ویریفیکیشن کرتے ہیں, چونکہ ہمیں بتایا کہ سامنے والا جھوٹ بول سکتا ہے. تو اتنی جلدی میں زید پٹیل صاحب کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ آیت کھول کر چیک کرتے کہ بھی لکھا کیا ہے. 2 منٹ تو اسی میں لگ جاتے. میں یہ کہتا ہوں اور تمام مسلمانوں کو اور اپنے لیے بھی انشاءاللہ آئندہ, اور میں سمجھتا ہوں عامر بھائی کا بھی یہی اصول ہوگا کہ بھائی اگر آج ہم سے کوئی ڈیبیٹ کرے گا اور کوئی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کر رہا ہے
تو قرآن کریم کی جو اصلی آیت ہے اس کا اسکین پیش کرے، اسکین پیش کرے، چونکہ اب ہم آپ پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. آپ الٹی سیدھی کچھ بھی آیت کہیں بھی اٹھا کے چیپ دیں گے اور یہ سوچیں گے کہ سامنے والے کے پاس چیک کرنے کا تو ٹائم ہوگا نہیں اور میں 10 حوالے پیش کر دوں گا. یہ تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی نہیں، یہ تو جھوٹا ریفرنس ہے. بتائیے جھوٹے ریفرنس کی بنیاد پر جو ہے وہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی. جی بالکل آگے بڑھتے ہیں. پہلے قرض کا آپ کو میں نے بتا دیا کیونکہ اللہ بے نیاز ہے، پر اس نے ملٹیپل آیتیں پیش کی ہوئی، اس کو پتا تھا ٹائم کم میں جوابات دینے کی باری مشکل سے آئے گی. یہ کہا جی یہودیوں کو اللہ کے قرض مانگنے پر طنز، یہ طنز تھا ان کو. سورہ آل عمران کی آیت 181 پیش کی. ٹھیک ہے جی آیت چیک کرتے ہیں. صحیح سے پڑھیے. طنز ہے. طنز، میں وہ طنز ہی میں نے پڑھا طنز. ٹھیک ہے جی. تو آل عمران کی آیت 181 پیش کی ہے، وہ ہم پڑھتے ہیں کیا ہے اس میں. ٹھیک ہے جی. یہودیوں نے اعتراض کیا اور وہ کہتے تھے کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ وہ اللہ پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ فقیر ہے نعوذ باللہ اور ہم غنی ہیں. کیوں وہ کہتے تھے؟ اس بات کے اوپر کہ اللہ ان کو کہتا ہے کہ مجھے قرض دو یا میری راہ میں خرچ کرو. اس کو ہم بڑے طریقے سے سمجھیں گے. اب آپ نے سمجھنا یہ اعتراض. اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر یہ کیوں کہا کہ مجھے قرض دو، اللہ نے یہ کیوں کہا کہ میری راہ میں خرچ کرو. مجھے کوئی ایک ہندو یا کوئی ایکس مسلم یہ نکل کر بتا سکتا ہے کہ اللہ نے کہا ہو میرے رستے میں خرچ کرو، یا اللہ کہتا ہو مجھے قرض دو، اور کبھی اس نے اللہ کو قرض دیا ہو؟ وہ خرچ کرنے کا کہاں کہتا ہے؟ قرآن کی متعدد آیات ہے جہاں پر بیان کیا گیا ہے. جیسے قربانی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اللہ کو گوشت یا قربانی کھال پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ نے صاف نفی کی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ اللہ کو اس کا لحومها، نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ان کا خون پہنچتا ہے. انہ ینالہ التقوی ولکن ینالہ التقوی، اللہ کی ذات کو تو صرف تقوی پہنچتا ہے. یہ اعتراض کیا. اب اس کی قرآن کی آپ سمجھ لیں کہ اللہ کیسے وہ مال دیتا ہے اور کیوں اس کو خرچ کرنے کا کہتا ہے. اس فلسفے کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. پھر 2 کتابیں میں ریکمینڈ کروں گا اس حوالے سے. یہ دیکھیں سورہ آل عمران کی آیت 180 کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، جو بخل کرتے ہیں وہ یہ گمان نہ کریں، کس لیے کہ وہ اللہ کے راستے میں بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ جو اللہ کو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کہتا ہے قرض دو یا اللہ کے راستے میں، وہ اللہ نے ہی دیا ہوا تھا. بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے دیا تھا کہ وہ خیر ہے، بلکہ وہ ان کے لیے شر بن جائے گا. اگلا ٹکڑا دیکھیں، میں تیزی سے چل رہا ہوں. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ سارا کائنات جو ہے یہ اس کی ملکیت ہے، اس کی دولت ہے. اس کو تم یہ کہتے ہو کہ وہ قرض کیوں کہتا ہے، وہ آگے میں سمجھاتا ہوں. اچھا جی، اللہ کہتا ہے جی قرض، وہ جو آیت جی اس نے دی ہے یہودیوں کے طنز والی، وہ اس کے جی فوراً بعد ہے. بالکل فوراً جی بالکل فوراً بات ہے، یہی بات ہے اصل میں. اچھا آگے بڑھتے ہیں. سورہ مائدہ کی آیت 12 آپ دیکھیں. یہ اعتراض ہے اس کا جو یہاں اس نے پیش کیا. یہ دیکھیں دوسری آیت جو پیش کی نیچے والی، آپ دیکھیں اللہ قرض کا کہتا ہے. سورہ مائدہ کی آیت 12، تو وہ یہ آیت ہے. دیکھیں وہ کہتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ تم اللہ کو قرض دو قرض حسنہ. پیچھے زکوٰۃ کا صلاۃ کا حکم دیا گیا اور آگے کہا گیا کہ تم یہ دو گے تو تمہارے گناہ اور تمہارے اعمال جو ہے وہ ٹھیک ہوں گے. گناہ اللہ نے قرض کا کیوں کہا؟ قرآن سے ہی سمجھاتے ہیں. قرآن سے ہی. کیا قرض اللہ اپنے لیے لیتا تھا؟ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ مجھے قرض دو؟ اگر اپنے لیے نہیں لیتا تھا تو یہ کیوں کہا کہ مجھے دو؟ اس کو سمجھاتا ہوں میں، مگر آپ پہلے آیت دیکھ لیں کہ وہ صدقہ، وہ قرض جو اللہ کہتا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وہ لگنے کہاں تھے. یہ دیکھیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صدقہ کس کے لیے ہے؟ فقیر، مسکین، اس پر کام کرنے والے والنٹیئرز جو ہیں، اور جو لوگ اسلام کی طرف مائل ہونا چاہتے ہیں مگر معاشی طور پر کمزور ہیں، اللہ کے راستے میں. وابن السبیل، مسافروں کے لیے، گردنیں چھڑانے کے لیے، جو قرض میں ڈوبے ہیں ان کے لیے. فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے. اس حکم کی تاکید کے لیے یہ کہا کہ آپ نے اس کو، یعنی اللہ کو اس طرح سمجھنا. میں مثال سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ نے یہ جملہ کیوں استعمال کیا. عمومی طور پر جب ایسے معاشروں کے اندر جہاں خدا خوفی یا اللہ کا خوف نہیں ہوتا، وہاں اگر مال خرچ کرنے والے کو یہ خوف نہ ہو کہ وہ اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے یا اللہ نے اس کو حکم دیا اس لیے خرچ کر رہا ہے، تو اس کے اندر ایک غرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. ایروگینس آ جاتی ہے اس کے اندر، ایروگینٹ ہو جاتا ہے. وہ پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ میں نے اتنے غریبوں کا چولہا جلا رہا ہوں، اتنا فلانا کر رہا ہوں. اس کی اس غرور کو توڑنے کے لیے اور غریب کی بے کسی اور قسم پرسی کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ تمہاری مجبوری اور یہ تمہارا استطاعت کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ اللہ کو دے رہے ہو تم، یہ سمجھو. اس کی مثال میں دے دیتا ہوں عمومی طور پر سمجھنے کے لیے. وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک بندہ کسی بینک کے پاس جاتا ہے قرض لینے کے لیے. وہ کہتا ہے مجھے لون دے. وہ کہتا ہے گارنٹی دو، گارنٹی دیں.
या कोई बंदा जाता है किसी आम आदमी के पास, वो कहता है यार मुझे पैसे चाहिए, वो कहता है मैं तुम्हें पैसे दे देता हूं, गारंटी तो दो कि मुझे पैसे मिलेंगे कि वापस के नहीं, मुझे गारंटी दो। वो कहता है अच्छा, वो एक गारंटी वाले को, क्या कोई ऐसे गारंटी वाले को लाएगा जिसके पास कुछ ना हो, या ऐसे वाले को लाएगा कि जो इस काबिल हो कि उसको उसका कर्ज लौटा सके? अल्लाह ये कह रहा है कि जब तुम किसी गरीब को देते हो, गोया ऐसे मैं गारंटी लेता हूं कि मुझे दिया है, मैं तुम्हें वापस करूंगा और दुगना करके वापस करूंगा। तो वो गारंटी के तौर पर अल्लाह की जात ने अपने आप को बीच में शामिल किया। इसको मैं एक और तरीके से समझाता हूं। ये देखें, अल्लाह ताला ने एक आयत के अंदर बड़े अच्छे तरीके से बयान किया, चैप्टर 30 वर्स 37 के अंदर। अल्लाह ताला पूरी आयत आप पढ़ दें कि अल्लाह जिसका चाहता है, ऊपर वाली देखें, अवलम यरौ अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर, अल्लाह के हाथ में है, जिसको चाहता है रिज़्क़ देता है, जिसका चाहता है रोक लेता है, वो हर चीज पर कादिर है। और उसके बाद का फाति ज़ल कुर्बा हक़्क़, उनका हक दो करीबियों का, मसकीन के, इब्न सबील के, और अल्लाह के वजह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए काम करना है। आगे क्या है आयत नंबर 39 में, जरा देखिएगा, वमा आतैतुम मिन रिबन लियरबू फी अमवालिन नास फला यरबू इंदल्लाह, जो तुम सूद के ऊपर लोगों को पैसे देते हो ना कि उससे इंटरेस्ट ले सको, वो तो अल्लाह के हानि बढ़ता। वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदूना वजहल्लाहि फउलाइका हुमुल मुज़अफ़ून, जो अल्लाह के लिए तुम दोगे ना कर्ज़े हसना, वो अल्लाह बढ़ा के देगा। अब इसको एक और तरीके से कुरान की आयत से आप समझें कि क्यों अल्लाह ने कहा कि ये कर्ज है, अल्लाह के लिए कर्ज है। ये देखिए, अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत 262 के अंदर कहा है कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं और फिर उसके बाद वो टॉन्ट नहीं मारते, इंसल्ट नहीं करते, उसको नीचे नहीं दिखाते, लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वो लोग हैं जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं अल्लाह की रजा के लिए। ये मुराद थी इससे। आगे मैं आपको लेकर चलता हूं कि किस तरीके से उसकी टूटी हुई कमर को अल्लाह ने अपनी तरफ मंसूब करके कि भाई जिसको आप पैसा दे रहे हो, गोया अल्लाह को कर्ज देने के मुतरादिफ है, उसको हौसला दिया कि तुम परेशान ना हो। ये आयत में है कि सूरह चैप्टर 70 है वर्स 24 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना फी अम्वालिहिम हक़्क़ुन मालूम, ये जो अमीर गरीबों को पैसे दे रहा है, ये चौड़ा ना हो कि उसके पास दौलत है तो वो पैसा दे रहा है, तो वो कर्ज दे रहा है, ये अल्लाह को फकीर कह रहा है। हक़्क़ुन मालूम, उनके माल जो अल्लाह ने दिया है उसके अंदर हक मालूम है, लिस्साइल वल महरूम, कि वो जो किसी को भीख, किसी की मदद कर रहे हैं, वो उनका हक है, कोई एहसान नहीं है। इसी तरीके से आप देखें, कुरान की एक और आयत में दे देता हूं, मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूं, चैप्टर 51 वर्स 19 में अल्लाह ताला कहते हैं वफी अम्वालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम, राइट साइड पे देखें, तर्जुमे में लिखा है उनका राइट है तुम्हारे माल के अंदर। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने रखा है। इसको अल्लाह ताला ने कहा था कि 2-4 तरीके से समझाया। 2 किताबें यहां रिकमेंड करूंगा, बड़ी अहम किताबें हैं इस फलसफे को समझने के लिए कि कुरान में सदकात और कर्ज जो अल्लाह की तरफ मंसूब किया गया है, वो बेसिकली उसकी अहमियत और फजीलत को बयान करने के लिए है कि जब तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करो तो ये मत समझो कि ये जाया जा रहा है, बल्कि अल्लाह इसको बढ़ाएगा और इसकी गारंटी अल्लाह लेता है। यह था मकसद अल्लाह की तरफ मंसूब करने का। अल्लाह गनी है, तुम फुकरा हो। तो 2 किताबें मैं रिकमेंड जो करना चाहता हूं, एक किताब है अल अदालतुल इज्तिमाइया फिल इस्लाम, सोशल जस्टिस इन इस्लाम। उसमें बयान किया है कि इस्लाम किस तरीके से आपको, मुफ्ती अब्दुल्ला मिनाज साहब आ गए हैं, अच्छा अस्सलाम वालेकुम जी, खैर तस्वीर उनकी है। अच्छा, एक तो किताब है अल अदालतुल इज्तिमाइया, सोशल जस्टिस इन इस्लाम, सैयद कुतुब साहब की, बड़ी अहम किताब है, पढ़ने से ताल्लुक है, इख्तिलाफ अपनी जगह पर। दूसरी किताब उनके भाई की है, मोहम्मद कुतुब साहब की, अशुबहात हौलल इस्लाम, शुबे इस्लाम के इर्द गिर्द। उसमें पूरा एक चैप्टर है अस्सदकात। मुल्हिदीन आमतौर पर यह एतराज करते हैं कि अल्लाह कर्ज मांगता है, ये जो एतराजात किए गए हैं, या सदका फितराना मुआशरे को खराब करता है, उसको उन्होंने रिफ्यूट किया है कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने इसको हक के तौर पर नाफिज किया है। मिसाल के तौर पर इसको ऐसे समझें, गवर्नमेंट टैक्स लेती है, क्या जो गवर्नमेंट के अंदर बॉडीज या ब्यूरोक्रेट्स या डिप्लोमेट्स बैठे हुए हैं, क्या उनको कर्ज की जरूरत होती है? नहीं, सोसाइटी को रन करने के लिए। हालांकि अल्लाह मिसालों से ऊपर है, मगर इंसानी अकल को टच करने के लिए मैं बात कर रहा हूं कि मुआशरों को रन करने के लिए उनसे उनके हकूक तलब किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसने एक बात की, ये नजर आ रहा है जी आपकी स्क्रीन पर, सूरह अल हदीद जी आ रहा है। हाँ, सूरह अल हदीद, एक मिनट, मेरे पास इधर नहीं शो हो रहा, क्या बात है, इस वाली स्क्रीन पर, लैपटॉप वाली, असल में लैपटॉप को देकर पढ़ो। हाँ जी, ये सारी आयतें इसमें कवर हो जाएंगी। सूरह अल हदीद की आयत 11 और 18, अल्लाह को कर्ज दो, हद से ज्यादा लुटाओ, अल्लाह को क्रेडिट दो, ये सारी इसमें कवर हो जाएंगी जो मैंने इस बात के अंदर रखी है, ठीक है। इसी तरीके से ये देखें, ईमान वालों की मदद करने वाले बनो, ठीक है। यानी क्या मतलब है? कहते हैं जी अल्लाह मदद मांगता है। आयत क्या कौन सी पेश की?
आयत पेश की है जी सूरह सफ 61 वर्स 14, ईमान वालों की मदद करने वाले बनो। मदद की बात यह है कि जब इस आयत को हम खोलते हैं तो उसमें आपको पता चलता है कि अल्लाह क्या मदद मांग रहा है। ये देखें जी 61 की 14, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह के मददगार बन जाओ। उसको आगे एक्सप्लेन कर दिया उसी आयत में, आगे पीछे नहीं जाना, कि अल्लाह जो मदद कह रहा है कि मेरे मददगार बनो, उसको आगे ही खुद ही एक्सप्लेन कर दिया। कैसे? कमा काला ईसा बिन मरियम लिल हवारियीना, ईसा बिन मरियम ने जब अपने साथियों से कहा मन अंसारी, सही इंटरनेशनल का तर्जुमा राइट साइड के ऊपर, सही इंटरनेशनल बड़ा कोट करते हैं ना जी, हु आर माय सपोर्टर्स फॉर अल्लाह। मदद अंबिया की, नुसरत अंबिया की, नुसरत उसकी कि जो असबाब का मोहताज हो उनकी की जाती थी। तो अंसार अल्लाह उनकी फजीलत के लिए निस्बत थी, अल्लाह को किसी मदद की जरूरत नहीं है। ये इसी आयत के अंदर क्लियर कर दिया जो आयत आपने पेश की थी। खैर, और दूसरी भी उससे मिलती जुलती है, उसी के अंदर आ जाएगी जब आप समझेंगे कि अंसारी असबाब के तहत मदद इंसानों की जाए। जैसे सूरह माइदा के अंदर भी अल्लाह ताला ने कहा है कि वो क्या है, तावनु अलल बिर्रि व तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि नेकी और भलाई के कामों पर। अच्छा जी, फिर इसने आगे जाकर पेश किया, मैं कोशिश कर रहा हूं उन चीजों को पेश करूं जिसका आपने जवाब नहीं दे दिया हो, ना पेश करूं, यानी जिसका आपने जवाब दे दिया है या ज़ैद पटेल साहब ने वहां जवाब दे दिया था, तो मैं फोकस करूंगा उन्हीं चीजों को जिनको वहां बात नहीं की गई थी। अच्छा जी, कहता है सूरह आले इमरान की पेश की, अल्लाह खुद अपनी गवाही देता है, कहता है जी खुद अपनी गवाही देता है। तो आयत नंबर 3 सूरह आले इमरान चैप्टर 3 वर्स 18 इसने पेश की, उसको हम देखते हैं क्या कहा जी वहां अल्लाह ताला ने। वहां लिखा हुआ है जी शाहिद अल्लाह, सूरह आले इमरान की आयत 18 में, शाहिद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला। आगे ही उस आयत के अंदर बयान कर दिया कि क्यों अल्लाह ने कहा है। इसकी मिसाल पहले अकली तौर पर समझ ले, फिर मैं आपको समझाता हूं मसला क्या था। देखिए, आमतौर पर जो लोग श्री राम को या श्री कृष्णा को गॉड कह रहे होते हैं, श्री गणेश को गॉड कह रहे होते हैं, शिवा की तस्वीरें बना रहे होते हैं, बुद्ध को गॉड मान रहे होते हैं, इंसानों को खुदा बना रहे होते हैं, हम उनके सामने क्या सवाल रखते हैं? या ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह का बेटा या ईसा अलैहि सलाम को खुदा कह रहे होते हैं, हम उनके सामने एक सवाल रखते हैं, क्या उन्होंने कहा कि मेरी पूजा करो? क्या उन्होंने कहा कि वो गॉड है? जब ईसा अलैहि सलाम को खुदा, हम क्या कहते हैं, बाइबल में से सिंगल स्टेटमेंट दिखाओ जहां ईसा अलैहि सलाम ने कहा हो मैं खुदा हूं, या उनके अमल से पता चलता हो। इस चीज को क्लियर करने के लिए देखें उसी आयत के नीचे कहा कि अहले किताब में इख्तलाफ हो गया था, वमख्तलफल लदीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बादि मा जाअहुमुल इल्म बग़यम बैनहुम। अल्लाह ने तो ये खुद दावा कर दिया था कि वो अकेला है, ये थी उसकी गवाही, और इसके देने की जरूरत थी, क्योंकि लोगों में अपनी अकल की बुनियाद पर वक्त गुजरने के साथ इख्तलाफात पैदा हो सकते थे। अल्लाह ने गवाही दी, जैसे आज हम उन खुद साख्ता बुतों से मुतालबा करते हैं कि अपनी खुदाई की दलील दो। ये चीज हो गई। अच्छा, एक आयत उन्होंने पेश की थी, अल्लाह मोमिन है। ये देखें जी सूरह हशर की आयत चैप्टर 59 वर्स 23, कहते हैं जी अल्लाह मोमिन है। अब इनको ये फर्क नहीं पता कि मोमिन के मतलब कितने हैं। हजरत ये आप भी क्लियर कीजिएगा। सूरह हशर की आयत 23 पेश की, जिसमें अल्लाह के सिफाती नाम बयान किए जा रहे हैं, और उसमें एक नाम है अल मोमिन। उसका तर्जुमा किया गया द ग्रांटर ऑफ सिक्योरिटी। आमना युमिनु ईमानन और अल मोमिन, इसके कितने तर्जुमे बनते हैं, और इसका जब मतलब मुसलमान के लिए इस्तेमाल हो तो वो मोमिन होता है, और अल मोमिन का मतलब क्या होता है ये बच्चे बच्चे को पता है। मुझे नहीं समझ आई, इससे ये बयान करने का मकसद ये था कि खुदा ना खास्ता शायद अल्लाह अपने पर ही मान ले गया। अल मोमिन का मतलब है जो पनाह दे, जो सिक्योरिटी दे, उसको मोमिन कहते हैं। इस तरह के दलाइल ये बंदा पेश कर रहा था। शाबाश बेटा। जहां तक आपने हिदायत के बारे में बात करी है, ये सामने कुछ वर्ड्स आपको नजर आ रही होंगी जिसमें क्लियरली मेंशन है कि अल्लाह बार बार जो है ये कह रहा है कि अगर वो चाहता तो वो सबको मोमिन बना देता, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। सूरह नंबर 13 और वर्स नंबर 31, सूरह यूनुस आया नंबर जो है 99 एंड 100, इसके अलावा सूरह नंबर 42 अश-शूरा वर्स नंबर 8, अगर अल्लाह चाहता तो सबको एक उम्मत बना देता, वो जिसको चाहता है उसको अपनी रहमत में दाखिल करता है। सूरह नंबर 43 अल-ज़ुखरफ वर्स नंबर 3, अल्लाह को डर है कि कहीं सारे लोग एक गिरोह ना हो जाएं, एक उम्मत ना बन जाए। अल्लाह को डर भी है, एक खालिक के कायनात जिसने तमाम खलकियत को बनाया है, वो डरता भी है इस चीज से कि तमाम दुनिया के लोग एक ही उम्मत ना बन जाएं। इसलिए वो जो है सबको जो है हिदायत नहीं देता, सबको मुसलमान नहीं बनाता, मोमिन नहीं बनाता। फिर वो लोगों को क्यों हुक्म देगा कि तुम जंग करते रहो? बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अच्छा जी, कहता जी अल्लाह को डर लगता है। एक स्लाइड इसने पेश की, आप ये देखें, ऊपर वाली आयत जो है, अगर अल्लाह चाहता तो सबको उम्मत बना देता, इसका जवाब उन्होंने दे दिया था इख्तलाफ हिदायत के हवाले से
تو انہوں نے سلائیڈز کے ذریعے زید پٹیل صاحب نے جواب دیا تھا کہ اللہ کن کو ہدایت دیتا ہے اور کن کو نہیں دیتا، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر دیکھو اس میں غلط کیا ہے. اس کا جواب نہیں بن پڑا تھا سمیر سے ڈیبیٹ کے اندر، انہوں نے اس کا جواب دیا تھا. مگر نیچے والی آیت دیکھیں، میں نے اس کو ایرو لگایا، حضرت بڑی توجہ، ناظرین توجہ کرنی ہے، بلنڈر کھلنے لگا ہے. سورہ زخرف چیپٹر 43 ورس نمبر 3 کیا لکھا ہے؟ سبجیکٹ کیا ڈالا ہے؟ اللہ کو ڈر ہے کہ کہیں سارے لوگ ایک گروہ نہ ہو جائیں. چیپٹر 43 ورس 3 لے جی آپ کی اسکرین کے اوپر. ٹھیک ہے جی، آپ کی عجیب. یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں جی. تو اس میں تو دور تذکرہ ہی نہیں ہے، نہ گروہ کا نہ کچھ نہیں. یہ تو آیت اس سے ریلیٹ ہی نہیں کرتی، یعنی جھوٹا ریفرنس، جھوٹا ریفرنس. یہ دیکھیں ناظرین، ہندو ہمارے دوست دوبارہ ایک بار دیکھ لیں 43 کی 3 میں کیا لکھا ہوا ہے ہندوؤں کے لیے اسپیشل. یہ دیکھیں 43 کی 3 کھولیے، انگلش کا ٹرانسلیشن ہے، چیک کریں کسی جگہ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کو ڈر لگتا ہے. یہ حرکتیں ہیں ان کی، اسی لیے ٹیسٹ کیس ہے ہمارے لیے کہ ہم نے کبھی بھی ان کو اب عربی کے بغیر چلنے نہیں دینا. ٹھیک ہے، یہ ڈرامے بازی گئی. शाबाश बेटा. کہ آپ نے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے جو اس سے ہدایت طلب کرتے ہیں، لیکن اکثر ہم تو ہمیں یہ سب دیکھنے کو نہیں ملتا. وہ کہتا ہے کہ ہدایت بھی وہی دیتا، گمراہ بھی وہی کر دیتا، لیکن وہ مسلیڈ بھی کرتا ہے لوگوں کو، گمراہ بھی کرتا ہے ان لوگوں کو جو ہدایت پر ہوتے ہیں. سورہ نمبر 9 التوبہ ورس نمبر 85. اللہ چاہتا ہے کہ منافق کافر ہی مرے، وہ چاہتا ہی نہیں کہ ان کو ہدایت دے. سورہ نمبر 4 النساء ورس نمبر 36. جن کو اللہ نے گمراہ کیا ان کو کوئی ہدایت دینا، تم ان کو تو ہدایت دینا چاہتے ہو، یعنی کہ محمد سے، اپنے رسول سے وہ بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے تم کو ہدایت دینا چاہتے ہو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے. سورہ نمبر 4 النساء ورس نمبر 36. اللہ کی انسانوں اور جنوں کو جہنم سے بھرنے کا اللہ نے وعدہ کر دیا ہے. اللہ اس لیے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اللہ اس لیے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا کیونکہ اس نے یہ وعدہ کر لیا ہے اپنے آپ سے کہ وہ انسانوں اور جنوں سے جہنم کو بھر کر رہے گا، اور اسی لیے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تم سے نہ ہو پائے گا. اچھا جی، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، میں تیزی سے بڑھ رہا ہوں. اللہ گمراہ کرتا ہے. دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ سلائیڈ کے اندر ڈرامے بازی کرنے کے لیے 2 آیتیں سیم ریفرنس کی سبجیکٹ چینج کر کے ڈال دیں. سورہ نساء، یہ دیکھیں میں نے ایرو ڈالا ہوا ہے، سورہ 4 ورس 36. سورہ 4 ورس 36. سورہ 4 ورس 36 آپ کے سامنے کھولوں گا، یہ دیکھیں اسکرین کے اوپر. یہ بات ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں ہے دور دور تک جی. یہ دیکھیں میں ٹائٹل دکھا دوں، پہلے پڑھ دیتا ہوں کیا لکھا ہے. جن کو اللہ نے گمراہ کیا ان کو ہدایت دینا چاہتے ہو. نیچے ہے اللہ کے انسانوں اور جنوں سے جہنم کو بھر دے گا. یہ علیحدہ بات ہے، جب لے کے آؤ گے اوریجنل ریفرنس اس پہ تب بات کریں گے، مگر تمہاری ڈنڈی بتانا مقصود ہے اس وقت. 2 ٹائٹل بنا کے سیم آیت کو پیش کیا، اوریجنل آیت اوپن کریں، حوالہ ہی نہیں ہے بیچ میں، اس کا دور دور سے تعلق نہیں آیت کا، کہیں لکھا ہی نہیں ہوا جہنم کی بات ہی نہیں ہے، نہ کفر اور اسلام کی. ٹھیک ہے جی. اچھا ایک آیت اس نے پیش کیا، اس کو دیکھنا ضروری ہے، اوپر والی سورہ توبہ کی آیت 85، اس میں بھی ڈنڈی ماری. اس میں لکھا ہے جی اوپر والی آیت میں سورہ توبہ کی 85 میں اللہ چاہتا ہے منافق کافر ہی مریں. اب میں آپ کے سامنے 9 کی 85 رکھنے لگا ہوں، کہیں ذکر ہی نہیں ہے اللہ چاہتا ہے وہ ایسے مرے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو عذاب دے، یہ ارادہ کرتا ہے ان کو عذاب دے، مگر اس لیے نہیں کہ وہ یہ چاہتا ہے، بلکہ اس لیے وہم کافرون، کس طریقے سے آیتوں کو بدلا. while they deny the truth، ان پر حجت تمام ہو جانے کے بعد، ان کا جرم ثابت ہو جانے کے بعد، تو مجھے بتاؤ دنیا کی عدالتوں کو غلط کہو گے جو مجرموں کو سزائیں دیتی ہیں؟ یہ دیکھیں ٹائٹل دیکھیں کیا چاہتا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو سزا دے ان کے کفر کی وجہ سے، اور یہ ترجمہ کر رہا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کافر مرے، کافر مریں. جی 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 بالکل بالکل یہی جھوٹ کی انتہا ہے، جھوٹ کی انتہا ہے، جھوٹ کی انتہا. اللہ چاہتا ہے منافق کافر مرے، اور یہاں یہ لکھا جا رہا ہے کہ اللہ ان کو عذاب دے گا کیونکہ وہ کافر تھے، ان کے کفر کی وجہ سے. یہ فرق ہے. اس طریقے سے اس نے ڈنڈی کی. اگلی سلائیڈ پر چلتے ہیں جو اس نے پیش کی، خدا گمراہ کرتا ہے. اس کا مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں، نیچے والے کے اوپر بات کروں گا، اس کا پول کھولیں گے. دیکھیں جی سورہ 89 یہیں سے پکڑ لیا، جو ٹائٹل بنایا اسی میں سے. سورہ 89 الفجر ورس ہے 14، اس میں لکھا ہے اللہ گناہ گاروں کو سزا دینے کے لیے گھات لگائے بیٹھتا ہے. تو مجھے بتاؤ گناہ گاروں کو سزا نہیں دینی تو ماما معصوموں کو دینی ہے؟ یعنی اس سے بھی اعتراض ہے کہ گناہ گار کو سزا کیوں ملتی ہے؟ تو پوری عدالتوں کو تالے لگا دو. مجرم کو سزا نہیں ملنی چاہیے، مجرم کو سیدھے ان کے مجرم کو سزا نہیں ملنی چاہیے. اگلی آیت جو پیش کی اس کا بھی تھوڑا سا خلاصہ کرتے ہیں. سورہ مریم آیت 26 پیش کی، اللہ نے مریم کو جھوٹ بولنے کی ترغیب کی. واہ، آیت پڑھ لیتے ہیں آپ کے سامنے. اللہ نے بولنے سے ہی منع کیا ہوا تھا تو جھوٹ کیا بول رہا تھا؟ اب دیکھیں
یہ بندہ کہہ رہا ہے اس آیت کے اندر کہ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو جھوٹ بولنے کی ترغیب کی، اور یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بات ہی نہیں کرنی، تو جھوٹ کیسے بولنا؟ یہ دیکھیں آیت آپ کے سامنے، فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، اللہ نے مجھے منع کر دیا کہ بات ہی نہیں کرنی۔ بات کرتا ہے تو بندہ جھوٹ بولتا ہے، جو بات ہی نہ کرے وہ جھوٹ کیسے بولے؟ ہاں، یہاں میں ان کو انجیکشن غیرت کا کیپسول ضرور دینا چاہتا ہوں۔ اگر یہ کہیں کہ جان بچانے کے لیے، کیونکہ پچھلی آیتوں میں یہ مریم ہے نا، سورہ مریم چیپٹر 19 ورس 26، اس کی 3 آیتیں پیچھے چلے جائیں، حضرت مریم علیہ السلام کہتی ہیں مجھے تو کسی بشر نے چھوا نہیں ہے، اگر میں پریگننٹ ہو گئی یا معاملہ ہوا لوگ میرے پہ تانے، ہو سکتا ہے مجھے رجم کر دیں، کیونکہ یہودیوں میں سزا تھی رجم کی، اور اس وقت جو فورنیکیشن کرتا تھا یا اس طرح کا معاملہ کرتا تھا اس کو رجم کر دیا جاتا تھا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا مجھے خطرہ ہے میری جان کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تم نے خاموش ہو جانا ہے تاکہ نہ کچھ بولو گی نہ فرد جرم عائد ہوگی، یعنی یہ کوئی تم پہ الزام بھی نہیں لگا سکیں گے، تو خاموش رہنا ہے، جھوٹ تو بولنے کی بات ہی نہیں۔ اور بالفرض مان لیا جائے، بالفرض کہ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنی جان کے بچانے کے لیے بات کی، تو آپ کا سناتن دھرم التقیہ ان سناتنیہ پورا پروگرام پڑا ہے، میں نے 20 حوالے دیے ہیں کہ کس طریقے سے جھوٹ بولا گیا، اور اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا سکنڈ پرانا میں، مہا بھارت میں، کس کس جگہوں کے اوپر میں نے ریفرنسز دیے ہوئے ہیں کہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ تو تقیہ کرنے والے ہمیں نہ سکھائیں۔ آگے بڑھتے ہیں جی اگلی سلائیڈ کے اوپر، یہ دیکھیں جی سورہ حجر، کہتے ہیں جی اللہ گمراہ کرتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ نے شیطان کو گمراہ کیا۔ کون سی آیت پیش کی؟ سورہ حجر، اگلی آیتیں بیچ میں ہی کور ہو جائیں گی۔ سورہ حجر، کیونکہ اس کا جواب زید پٹیل صاحب نے دیا ہوا ہے، سورہ حجر چیپٹر 15 ورس 39، چلیں جی کھول کے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی آپ کی اسکرین کے اوپر، کہتا ہے جی اللہ نے شیطان کو، اور شیطان اللہ پر الزام لگا رہا ہے، اللہ نے نہیں کیا، کالا کا ورڈ ہے وہاں دیکھو، ہی سیڈ، اس نے کہا اللہ تو نے مجھے رستے سے ہٹا دیا، اللہ نے کب ہٹایا تھا؟ صحیح، اللہ نے کب ہٹایا؟ وہ کہہ رہا ہے، کالا کا ورڈ دیکھیں میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں اور انگلش میں ہی سیڈ کے کیے ہیں۔ اب یہ تو ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ٹھیک ہے، تو اللہ یہ بیان کر رہے ہیں جو تثلیث کا عقیدہ رکھے گا وہ کفر ہے، اور کوئی یہ کہہ دے دیکھو جی اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں سے تیسرا ہے، یا یہ کہہ دے کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اور پیچھے بھی تو دیکھو کہ جملہ کس کا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ذوالقرنین علیہ السلام کے حوالے سے یہ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ سورج غروب ہو گیا، جبکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسا لگا، اس جملے کو اڑا دیا پیچھے سے کہ ان کا ایکسپیرینس کیا ہے، اور شیطان کی بات اللہ پر ڈال دی۔ چلو یہ کہہ سکتا ہے دیکھو جی کہا تو تھا، تو آ جاؤ اللہ نے کیا کہا، اسی آیت سے آپ کو دکھاتے ہیں، اوپر والا حصہ لے لیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ مکالمہ ہے پورا، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قال یا ابلیس، اللہ کہتے ہیں ابلیس ما لکا، تجھے کیا تھا، اللہ تکون مع الساجدین، کہ تو نے سجدہ نہیں کیا۔ نیچے والی لائن دیکھا ہائی لائٹ کیا، اس نے یہ نہیں کہا تو نے مجھے گمراہ کیا، وہاں اس نے علت پیش کی اپنے عمل کی۔ کیا کہتا ہے؟ قالا لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، میں اس کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیے ہونے والے انسان کو کیوں سجدہ کروں؟ قالا فخرج منہا فانک رجیم، تیرے عمل کی وجہ سے یہ ہوا۔ سورہ کہف کی آیت 50 میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کانا من الجن ففسق عن امر ربی، یہ تھا اس کا جرم، اللہ نے نہیں اس کو گمراہ کیا، اس کے جرم نے اس کو ٹھوکر لگائی۔ ففسق عن امر ربی، اللہ نے تجھے حکم دیا تھا۔ اور ایک اور آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما منعک ان تسجد لی آدم اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تجھے کس چیز نے روک دیا تھا اس کو سجدہ کرنے سے؟ یہ دیکھو الزام لگاتے ہیں اللہ کے اوپر، جبکہ شیطان خود مانتا ہے کہ اس کو حکم دیا گیا تھا۔ शाबाश बेटा, बहुत آپ نے ابھی زید صاحب آپ نے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ زوراسترین جو ہے اس میں 2 گاڈ ہے اور دونوں میں ہمیشہ کمپٹیشن چلتا رہتا ہے، جبکہ یہ چیز تو ہمیں یہاں بھی دیکھنے کو ملتی ہے، اللہ اور شیطان کے اندر، ابلیس کے اندر ہمیشہ کمپٹیشن لگا رہتا ہے۔ ایون اللہ نے شیطان کو نکال دیا اور اس کو طاقت دی کہ وہ جو ہے قیامت تک لوگوں کو گمراہ کرے، ان کو بھٹکائے، ان کو گمراہ کرے، اور وہ اس کام کو کرنے میں کامیاب بھی رہا۔ اللہ نے کہا کہ تو کبھی بھی میرے نیک بندے کو نہیں بھٹکا پائے گا، لیکن اس نے آدم علیہ السلام کو جا کر کے بھٹکا دیا، بہکا دیا۔ اس کا مطلب یہ آدم علیہ السلام نیک بندے نہیں تھے، یہ اللہ کی بات جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اور ہر ایک چیز کے لحاظ میں آپ دیکھ لیں، اللہ کو اپنا میسج دینے کے لیے فرشتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو نبیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ شیطان کو اپنا میسج دینے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ڈائریکٹ دلوں کے اندر بات ڈال دیتا ہے، اور طاقت کے اعتبار سے بھی وہ اللہ کے برابر ہی ہے، کیونکہ یہاں پر آپ خود دیکھ سکتے ہیں صحیح البخاری 7411 یا یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اللہ کا جو عرش ہے وہ پانی کے اوپر موجود ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے بڑے مزے کی بات ہے کہ شیطان کا جو عرش ہے وہ بھی پانی کے اوپر موجود ہے، اور اس کا بھی ریفرنس میں آپ کو یہاں دکھا دیتا ہوں، تھرون آف ابلیس، صحیح مسلم 7106، ابلیس کا تخت جو ہے وہ پانی کے اوپر موجود ہے۔ یہاں پر صاحب لکھا ہوا ہے سائڈ میں، یہ سورہ کہف آیت نمبر 50 کے اندر اس کی تفسیر قرطبی کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے
किताब है कि तो तू है, वो सही मुस्लिम में है, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक इब्लीस अपना तख्त पानी पर रखता है, इस एतबार से भी अल्लाह के बराबर ही हुआ। यहाँ कॉम्पिटिशन अगर बात कर रहे हैं तो कॉम्पिटिशन तो ये इस्लाम में भी जो है बाय डिफॉल्ट देखने को मिल रहा है हमें। शैतान जो है हर एक चीज में अल्लाह तबारक व तआला से जो है वो अफजल नजर आता है, पावरफुल नजर आता है और उससे बेहतर तरीके से अपना पैगाम लोगों तक पहुंचा देता है। जबकि अल्लाह मोहताज है फरिश्तों का, अल्लाह मोहताज है नबियों का अपना पैगाम वहां तक पहुंचाने के लिए। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। ये देखें जी, अल्लाह का अर्श पानी के ऊपर, ये सही बुखारी की हदीस पेश की गई 7411, कहते हैं जी अल्लाह का अर्श पानी के ऊपर है। और साथ ही कह दिया चूंकि अल्लाह का अर्श पानी के ऊपर है, और सही मुस्लिम की हदीस पेश की 7106 खोल के देख लें, हदीस है ही नहीं है। हाँ, नंबर कोई और है, चूंकि इसने ये पेश किया है तो वहां तो नहीं मिली। मगर मजे की बात, मैंने एरो लगाया, तफसीर कुर्तुबी पेश की है। तो बेसिकली तफसीर कुर्तुबी पेश करके ये कहा है कि उसके अंदर सही मुस्लिम की रिवायत है, जो कि सही मुस्लिम की रिवायत होगी, उसका इनकार नहीं कर रहे, मगर इस नंबर पे नहीं। तो पेश किया है कि शैतान का तख्त भी पानी के ऊपर है। अब दो चीजें सामने रखें, इसने क्या कंपैरिजन किया है, अल्लाह का अर्श भी पानी पर है, शैतान का अर्श भी पानी के ऊपर है, लिहाजा अल्लाह और शैतान का कंपैरिजन हो गया। बहुत अच्छे। ये ऐसे ही है कि मुफ्ती यासिर वाइदी साहब ने अगर सफेद टोपी पहनी है और मैं भी फटाफट कहीं से ढूंढ के सफेद टोपी पहन लूं तो मैं और मुफ्ती यासिर वाइदी साहब एक हो गए। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। ये तो ये मिसाल हो गई। मगर इसका पोल कुर्तुबी के अंदर से खोलते हैं, तफसीर कुर्तुबी। इनकी आदत यह है कि ये पूरा पढ़ते नहीं। उसके अंदर तफसीर कुर्तुबी में इमाम बदावी का हवाला देकर खुद ये आपके सामने तफसीर अल जामी अहकाम, ये तो आधा भी नहीं पढ़ते, ये तो सब बना के इनको दिया जाता है वैसे ही। बिल्कुल बिल्कुल, इनको पढ़ के बताते हैं कि ये क्या है। ये देखें, यही आयत है जिसकी तफसीर पेश की सूरह कहफ की आयत नंबर 50। ये देखें, तफसीर के ऊपर रेफरेंस है, इसी को मैंने ओपन किया है। जहां शैतान को कहा गया सजदा करो, उसने नहीं किया। तो ये तफसीर अल जामी अहकामिल कुरान कुर्तुबी किया, 671 के मुतवफ़ा है, और इनकी तफसीर इसी आयत की देखें। कहते हैं इन्ना इबली, वही हदीस पेश किया जाबिर से सही मुस्लिम की, इन्ना इबलीस यज़ा अर्शहु अलल माई, अपने अर्श को वो रखता है पानी के ऊपर। ये जो मैंने ब्लू लाइन के अंदर बॉक्स बनाया है ना, सुम्मा यबअसु सराया, इस पर मैं तफसीर करता हूं थोड़ी देर बाद। मगर ये देखिए पूरी हदीस है। आगे वो बयान करते हैं कि वो जब ये पानी पे रखता है तो क्यों रखता है। ये मुमासलत को पकड़ के कह रहे हैं कि वो मुकाबले में आ गए। वो क्यों रखता है, उसकी वजह देखिए उन्होंने बयान की। वो कहते हैं इन्ना शैताना युकालु लहुल बैज़ावी, बैज़ावी ने कहा यतमस्सलु, वो कॉपी करता है, मिमिक करता है अल्लाह को। फुकरा मवासीलिन, सियाम रोजे की हालत में उनको कॉपी करने की कोशिश करता है। इज़स्तहकम मिनहुमुल जौ व अज़र्रु बिअदमगतिहिम युकशिफ लहुम अन ज़ियाइन व नूर। वो कहते हैं जब वो अल्लाह की शक्ल इख्तियार करने की, उसकी तमस्सुल इख्तियार करने की कोशिश करता है, उसको कॉपी करने की कोशिश करता है, और वो नेकोकार लोगों को बहकाने की कोशिश करता है, और उनके लिए खोलता है कि वो इसको नूर और रोशनी समझें। हत्ता यमला अलैहिमुल बुयूत, यहां तक कि उनके घरों में रोशनी फैल जाती है। फयज़ुन्नूना, तो वो गुमान करने लगते हैं, अन्नहुम कद वसलू, कि उनको हकीकत मिल गई है। व अन्ना ज़ालिका मिनल्लाहि, और ये कि ये अल्लाह की तरफ से है। वलैसा कमा ज़न्नू, जबकि हकीकत में ऐसे नहीं होता। इमाम कुर्तुबी ने तफसीर के अंदर इस हकीकत को खोल के बयान कर दिया है कि शैतान अल्लाह को मिमिक करने की कोशिश करता है। मिसाल देता हूं आपको, कुरान के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का और फिर नमरूद जो है, जिसको आमतौर पर कहा जाता है फिरौन की, एक डिबेट है, या उस बादशाह की, नमरूद की, आसान लफ्जों में समझते। उसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम डिबेट करते हुए कहते हैं मेरा अल्लाह वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। तो नमरूद अल्लाह को कॉपी करने के लिए कहता है देखो मैं भी जिंदगी और मौत देता हूं। उसने बंदे के साथ मामला करके कहा देखो मैं भी करता हूं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नाटका बंद करने के लिए एक दलील पेश की, मेरा अल्लाह सूरज को मशरिक से तुलू करता है, अगर तू खुदा है तो मगरिब से तुलू करके दिखा। इसका मतलब यह है कि बड़े लोगों ने खुदा बनने के लिए दुनिया के अंदर कॉपी की, यानी बादशाहों ने भी कॉपी की, शैतान कॉपी करता है। इसका एक और जवाब था, वक्त की किल्लत की वजह से मैं छोड़ रहा हूं। फतहुल बारी के अंदर इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने कोट किया है इस हदीस की तफसीर करते हुए। उन्होंने कहा है कि बेसिकली अल्लाह का अर्श, अगर एक मिनट के लिए मान लें तो मजे की बात यह है कि अल्लाह का अर्श अब पानी के ऊपर नहीं है, अब इसको शैतान का रह गया। अगर ये कहें कि अल्लाह का अर्श और शैतान का अर्श पानी के ऊपर है तो शैतान का अर्श तो पानी के ऊपर साबित होगा। मगर बुखारी की हदीस में कोट कर देता हूं, सिर्फ 3191 खोल के देखें, वहां लिखा हुआ है कि क्रिएशन कैसे स्टार्ट हुई। वहां लिखा है वकाना अर्शुहु अलल मा, माजी वकाना अर्शुहु अलल मा, उसका अर्श पानी पर था, मगर जब जमीन और आसमान की तख्लीक हो गई सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर वो अर्श पर मुस्तवी हुआ अपनी शायान के शान। वसिया कुर्सी उस समावाती वल अर्ज, और उसकी कुर्सी ने जमीन और आसमान को घेर लिया, अब पानी पर नहीं।
पहले पानी पर था, तो इस एतबार से भी शैतान अल्लाह का मुकाबला ना कर सका। आगे बढ़ते हैं एक और जी। वकाना अर्शुहु, अर्श से मुराद जब अल्लाह ताला की तरफ अर्श की निस्बत की जाएगी तो उससे मुराद इक़्तिदार और तसल्लुत है कि भाई जब तहकीक अभी हुई ही नहीं किसी चीज की, सिर्फ पानी है तो पानी के ऊपर ही तो इक़्तिदार और तसल्लुत होगा। जब कोई चीज मौजूद ही नहीं है सिवाय पानी के, कोई मखलूक मौजूद नहीं है, तो उसके ऊपर तसल्लुत भी नहीं होगा। लेकिन शैतान के बारे में जो हदीस आई है उसमें यह नहीं है कि काना अर्शुहु अलल मा, यह है कि यज़अउ अर्शहु अलल मा, वो अपना अर्श रखता है। यहाँ ये दोनों में बड़ा फर्क है। एक अल्लाह के बारे में है काना अर्शुहु, और इसके बारे में है इब्लीस के बारे में कि इब्लीसु यज़अउ अर्शहु, कि वो अपना अर्श रखता है। तो कोई ऐसी चीज है जो अगरचे हमें नजर नहीं आ रही है, लेकिन बहरहाल वो ऐसी चीज है जो खुदा के, जो जिसका ताल्लुक इक़्तिदार से नहीं है, बल्कि वो वाकई तख्त है कि जिसको उसने पानी में कहीं रखा हुआ है, लेकिन वो कोई फिजिकल नहीं है जो हमें नजर आए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मौजूद है लेकिन हमें नजर नहीं आती। शैतान मौजूद है, हमें नजर नहीं आता। जी बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, मुझे वो पॉइंट तेजी से भूल जाना था। मैंने बेसिकली, बिल्कुल आपने ठीक है, मैं तो इनके उन जुमलों को पकड़कर चल रहा हूं जिससे ये मुकाबले करवा रहा था कि चूंकि अल्लाह का अर्श पानी पर है, शैतान का भी है, लिहाजा तो मैंने ये कहा कि भाई अगर तुम यही मानते हो लिटरल मीनिंग में, तो अल्लाह का अर्श पानी पर नहीं है, शैतान का रह गया है, वो मुकाबला कर रहा था। एक और पॉइंट यहां पर मैं रखना चाहता हूं हजरत, बड़ा मजे का। कहता है जी देखें, शैतान जो है वो अपने काम खुद कर लेता है, उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती, मगर अल्लाह को मलाइका की और अंबिया की जरूरत पड़ती है अपना पैगाम पहुंचाने के लिए। शैतान तो डायरेक्ट करता है। तो मैंने कहा चलो इसके इस जुमले के साथ ही थोड़ा सा खेलते हैं। अगर यही बात मानते हो ना कि अगर काम करने से बात होती है, कमजोर पड़ता है, और शैतान को तुम नाउज बिल्ला वहां कह रहे थे कि शैतान तगड़ा है, तो इसको जो मैंने ब्लू ब्लॉक में डाला था ना, जो हदीस तुमने ही पेश किया, उसमें लिखा है सुम्मा यबासु सरायाहु, अपनी फौज को भेजता है काम करने के लिए। लो, वो तो शैतान भी फौज ही भेज रहा है। तो मकसद कहने का ये है कि कोई भी काम ए क्यूट गर्ल तेरा पूरा ना हुआ, बेबसी में हुआ है तेरा आना जाना, हर हाल में तुम लुटिया डुबो के गए। शाबाश बेटा। जैसे कि मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि मैं आपको इसका रेफरेंस भी दूंगा कि अल्लाह जो है वो ना खुद इंपोज करता है शैतान को अपने प्रॉफिट्स से, वो अपने प्रॉफिट्स को भेजता है तबलीग करने के लिए, लोगों को मैसेज देने के लिए, और फिर उन्हीं को गुमराह करने के लिए उनके ऊपर शैतान को इंपोज करता है। सूरह नंबर 6 अल-अनाम वर्स नंबर 112, अल्लाह अपने नबियों को धोखा देने के लिए शैतान पैदा करता है, उनको शैतान को मुसल्लत करता है। एक ऐसा खुदा जो अपने प्रॉफिट को भेज रहा है दुनिया में लोगों को गाइड करने के लिए, फिर उन्हीं को मिसगाइड करने के लिए वो शैतान को उसके ऊपर मुसल्लत करता है। इतना कॉन्ट्रडिक्शन कैरेक्टर मैंने आज तक नहीं सुना किसी क्रिएटर के बारे में। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं बड़ी तेजी के साथ। अल्लाह दुश्मन बनाता है। देखें जी, यहां इतने बहुत बड़ा ब्लंडर मारा। सूरह अनआम की आयत 112 पेश करके कहता है कि अल्लाह नबियों को भेजता है, फिर शैतानों को उनके दुश्मन बनाकर उन पर छोड़ता है और उनको गुमराह करता है। नाउज बिल्ला, यानी अंबिया को गुमराह करवाता है शैतानों के जरिए। नाउज बिल्ला, ये आयत पेश की। जब आयत आप ओपन करेंगे, आयत से पहले उसको पढ़िए जो उसने लिखा है, एग्जैक्ट उसको पढ़ लीजिए ताकि लोगों को पता चल जाए। अल्लाह अपने नबियों को धोखा देने के लिए, यानी अल्लाह धोखा दे रहा है, नबियों को शैतान पैदा करता है। जी बिल्कुल, अल्लाह अपने नबियों को धोखा देने के लिए शैतान पैदा करता है, और इसके जो जुमले थे वो ये कहता था कि अल्लाह उनको शैतानों के जरिए गुमराह करवाता है। अब आप आयत का जरा तबसरा देखिएगा, जरा देखिए। ये आयत है सूरह अनआम की आयत 112। इसमें यह तो लिखा है कि अंबिया के दुश्मन शयातीन होते हैं और वो अल्लाह के प्लान का हिस्सा है, मगर वो गुमराह आपस में एक दूसरे को करते हैं, अंबिया को नहीं। ये देखिए लिखा है यूही बाजुम इला बाजिन हु मेक इवल सजेशंस टू ईच अदर, एक दूसरे को आपस में, और बाजुहुम इला बाजिन, आपस के जो अदुव हैं जिन और इंस। ये देखें आगे लिखा है लिकुल्ली नबिय्यिन अदुवन शयातीन अल इंसी वल जिन्नी, जिन और इंस में से जो अल्लाह के नबियों के दुश्मन बनते हैं वो आपस में एक दूसरे को इवल सजेशंस देते हैं और एक दूसरे को गुमराह करते हैं। इसने कहना शुरू कर दिया कि देखें अल्लाह अपने अंबिया को नाउज़ बिल्लाह शैतानों के जरिए गुमराह करवाता है। ये कितना बड़ा ब्लंडर था। शाबाश बेटा। अल्लाह इज ऑब्वियस ऑल्सो, अल्लाह के पास लोगों के आमाल जो है, जिससे कि आपने बात की है कि वो सबको करोड़ों को एक साथ सुनता है। मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा नहीं है। अल्लाह ओमनीप्रेजेंट नहीं है, ओमनीसेंट नहीं है, ऑब्लिवियस है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के पास जो लोगों के आमाल हैं वो 2 दिन में, यानी कि पीर को और जुमेरात को पहुंचते। इसके अलावा बाकी दिनों पर वो उम्मत के आमाल से जो है बेखबर होता है, उसको खबर नहीं होती। रेफरेंस के तौर पर आपके सामने जामे तिरमिजी 747 और अश-शमाइल अल-मुहम्मद 306, रियादुस सालिहीन 1256। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। अल्लाह गाफिल है, इसने ये बात कही। ये देखें आपके सामने मुख्तसर
तिरमिजी की, मुख्तसर तिरमिजी का इसने हवाला दिया, वो मैं कोट नहीं करूंगा, रियाजुस सालिहीन की तरफ चलूंगा। बाकी इसको किताब का नाम भी पढ़ना नहीं आ रहा था, कह रहा था अश-शमाइल दामद, पता नहीं क्या इसने बोला, अश-शमाइल मुहम्मदिया को पता नहीं क्या इसने जुमला, मुझे खुद नहीं समझ आती इनकी ये करते क्या हैं, सुपर चैट लेते हैं बस। रियाजुस सालिहीन की, और कहता है जी अल्लाह, लोगों के अमाल अल्लाह के पास पेश किए जाते हैं, जब तक पेश नहीं किए जाते अल्लाह को नाउज बिल्लाह पता ही नहीं होता कि लोगों के अमाल क्या हैं। ये जुमला इसने बोला। और कहता है जी अल्लाह ओब्लिवियस है। अच्छा, ओब्लिवियस को मैंने अंडरलाइन पता क्यों किया है? मैं मुंह पे हाथ फेर के चैलेंज करने को तैयार हूं, समीर को इसका मतलब पता ही नहीं होगा इस इंग्लिश का, इसको लिख के दिया किसी ने, ये ओब्लिवियस का इसको मतलब ही नहीं, इसको सादी इंग्लिश नहीं पढ़नी आती जिस बंदे को, वो इतनी ये टर्म कैसे इस्तेमाल कर सकता है? ये मेरा चैलेंज है इसको, ठीक है जी। अब आ जाते हैं उस हदीस के ऊपर जो रियाजुस सालिहीन की इसने हदीस पेश की, अल्लाह गाफिल है जी, वहां से पता चलता है जी अल्लाह गाफिल है, उसको उससे पहले नहीं। ये जी इस रियाजुस सालिहीन की 1256 नंबर हदीस है आपके सामने, वहां लिखा हुआ है तोरिजुल आमाल, तुम्हारे अमाल पेश किए जाते हैं। और आगे भी कहा आई युअरदु अमली व अना साइम, नबी पाक ने कहा मेरा अमल पेश किया जाए। यहां से कहीं भी नाउज बिल्ला अल्लाह का गाफिल और जाहिल होना पता नहीं चलता, नाउज बिल्ला ये पता चलता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड और एक मैनर्ड और एक डिसिप्लिन फॉर्म के अंदर अल्लाह के सामने अमाल पेश किए जाते हैं। इसकी मिसाल ये समझें, अल्लाह की मिसाल कोई, मगर चूंकि इंसानी अकल को टच करना जरूरी है पिक करने के लिए कॉन्सेप्ट को, मिसाल के तौर पर कोई भी इदारा होता है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करने से पहले उस इशू के ऊपर बहस करता है, उसको उसका नॉलेज में होती है चीज वो, मगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करने से पहले वो उस पर बात नहीं करते या उसका जिक्र नहीं करते, जिसको आमतौर पर अल्लाह की या कुरान की इस्तिलाह में हुज्जत तमाम करना या किसी चीज का वकूअ पज़ीर हो जाना है। तो अल्लाह ताला की जात उन अमाल को ऑफिशियली अपने दरबार में रिसीव करती है जैसा कि उसके शहनशान है, उससे पहले उसको खबर होती है। ये ऐसे ही है कि कोई समरी पेश की जाए, ये ऐसे ही है कि कोई फाइल पेश की जाए। मैं इंसानी अकल को समझाने के लिए बात कर रहा हूं। कुरान से आप ले लें कि क्या अल्लाह गाफिल है कि नहीं। एक आयत बड़ी मशहूर, जब मैंने गाफिल वर्ड टाइप किया आपको दर्जनों आयतें मिलेंगी जहां लिखा है वमल्लाहु बिगाफिल वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन, अल्लाह को गाफिल तसव्वुर मत करो, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामल। मगर एक बता देता हूं जो सबसे मशहूर है, आयतुल कुर्सी के अंदर अल्लाह की एक सिफ्त बयान की है, यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम, अल्लाह जानता है जो उनके आगे है और जो पीछे है, जानता है जो आगे है और पीछे है, यानी होने से पहले जानता है। जो होने से पहले जानता है वो होने हुई चीज को बिलबदाहत जानता है। ये कुदरत है उसके पास कि जो होने से पहले जानता है वो होने के बाद बिल औला जानता है। ठीक हो गया? शाबाश बेटा। खुद कुरान के अंदर जो है अल्लाह अपने अलावा माबूद के बारे में जिक्र कर रहा है। अल्लाह जो है ख्वाहिश और नफ्स को भी माबूद बता रहा है कि लोगों ने अपनी ख्वाहिश और अपने नफ्स को माबूद बना रखा है। सूरह नंबर 25 फुरकान आयत नंबर 43, सूरह नंबर 44 सूरह जाफिया आयत नंबर 23। इसके अलावा अल्लाह कहता है, फिर जो है ये चीज दोबारा से आ गई है, अल्लाह के अलावा खालिक और कौन है? सूरह नंबर 23 सूरह मोमिनून आयत नंबर 14, खालिकों में सबसे बेहतर खालिक अल्लाह कहता है कि मैं खालिकों में सबसे बेहतर खालिक हूँ। किसी चीज का बेहतर होना तब हो सकता है जब उससे कमतर चीज मौजूद हो, और यहाँ पर खालिक की बात कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट अल्लाह ये कबूल कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है कि उसके अलावा और भी खालिक हैं और वो उन खालिकों में बेहतर है। तो यहाँ पर अल्लाह ने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि उसके अलावा और भी क्रिएटर है, अकेला क्रिएटर नहीं है अल्लाह। सूरह नंबर 2 अल बकरा आयत नंबर 245, वो बाल की मिसाल देते हुए कहता है कि बाल जो कि एक बुत है, जो कि अरबी लोग जिसको मानते थे, वो उससे बेहतर खालिक है। यानी कि वो अब एक तरफ तो कहता है ला कमिशली से, मेरी कोई मिसाल नहीं, दूसरी तरफ अपना कंपेयर जो है वो बाल से कर रहा है। तो यहाँ अल्लाह जो है खुद अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। और बेटा तुमसे ना हो पाएगा जी। अब चलते हैं ब्लंडर, मुफ्ती साहब एक और ब्लंडर आने लगा है, तवज्जो। ये देखें जी आपकी स्क्रीन के ऊपर वाली आयत, खालिकों में सबसे बेहतर खालिक, इसकी तो मैं ये जो दलील इसने दी थी तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, इसकी तरफ तो कोई जाहिली तवज्जो करेगा इसका जवाब देना भी। मगर मजे की बात यह है, सूरह बकरा की आयत 245 पेश की जनाबे अली ने, हाँ जी, चैंपियन साहब ने, और कहते हैं बाल जो आइडल था, बुत था, अल्लाह उससे बेहतर खालिक है। तो तवज्जो कीजिए, चैप्टर 2 वर्स 245 लें जी, ये आपके सामने 245 इसे निकालो, कहां लिखा हुआ है बाल से बेहतर है अल्लाह। ये आयत देखें जी, हजरत देख रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी झूठ पर झूठ, गलत रेफरेंसेस, गलत हवाले, गलत हवाला, बिल्कुल गलत पर गलत हवाले दिए जा रहे हैं। शाबाश बेटा।
अल्लाह को गैब का इल्म है, तो मैं कहता हूं कि नहीं है। क्यों? क्योंकि सूरा नंबर 3 आले इमरान आयत नंबर 144 में अल्लाह कहता है कि अल्लाह को नहीं पता कि मोहम्मद कत्ल किया जाएगा या उसको मौत आएगी, अल्लाह नहीं जानता है। अल्लाह अपनी इल्म का इजहार कर रहा है। सूरह ताहा सूरा नंबर 20 आयत नंबर 17 में कहता हूं कि अल्लाह को नहीं पता कि मूसा के हाथ में क्या है, वो नहीं जानता। इसके अलावा सूरा नंबर 17 सूरह इसराइल आयत नंबर 85, रूह अल्लाह के हुक्म से वो इतना ही बताता है, लेकिन रूह क्या है ये अल्लाह को नहीं पता है। अल्लाह जो है सही तादाद नहीं जानता है असहाबे कैफ की कितनी थी। सूरा नंबर 18 सूरा कैफ आयत नंबर 22, वो अपनी इल्म का इजहार करते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता है कि सही तादाद कितनी थी, वो नहीं बताता सही तादाद। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्लाह को गैब का इल्म नहीं है। बार बार रसूल अल्लाह जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कयामत के बारे में सवाल करते रहे कि आप हमें बताइए, लेकिन अल्लाह ने कभी भी जवाब नहीं दिया, बल्कि ये कहा कि तुम्हें उससे क्या सरोकार है, तुम्हें उससे क्या ताल्लुक है, वो जब भी आएगी। अल्लाह ने कभी भी नहीं बताया। इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्लाह को गैब का इल्म नहीं है। और अगर अल्लाह को गैब का इल्म होता तो अल्लाह ताला ये सारी चीजें भी बिल्कुल जानता, जो उसी की अपनी किताब के अंदर मौजूद है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। फिर इसने एक पुराना कारतूस चलाया जो अली रजा खुरम भाई के सामने भी इस्लामिक वेकनिंग के सामने चला सका था, वो है जी अल्लाह को नाउज़ुबिल्लाह गैब का इल्म नहीं है। तो पुरानी प्रेजेंटेशन खोल ली, वो प्रेजेंटेशन जी ये आपके सामने, और इनमें से अल्हम्दुलिल्लाह आप कई चीजों का जवाब दे चुके हैं, इसलिए मैं बड़ा तेजी से गुजरूंगा, इसलिए मुझे ये फायदा हो गया था। ये देखें जी, इसने ये पेश की पहली आयत का जवाब ज़ैद पटेल साहब ने वहीं दे दिया हुआ था कि अल्लाह को नहीं पता था नाउज़ुबिल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल होंगे या शहीद होंगे या शहीद किए जाएंगे या तभी वफात पाएंगे, इंतकाल फरमाएंगे, वो अल्लाह ताला को नहीं पता था नाउज़ुबिल्लाह। इसका हजरत ने भी जवाब दिया कि इम्मा इफ और बट जो है वो इग्नोरेंस को लाजिम नहीं ठहरता कि वो कंपलसरी वही चीज इफेक्ट होती हो, मगर ज़ैद पटेल साहब ने भी जवाब दे दिया था, तो इसको हम स्किप करेंगे। आगे कहता जी अल्लाह को नहीं पता था कि मूसा के हाथ में क्या है, इसका भी जवाब हजरत ने दे दिया था, मगर थोड़ा सा देखते हैं उसी आयत को ओपन करके। वैसे तो हजरत ने वहीं से दे दिया था। ये देखें जी, यहां पर वर्ड है वमा। ये 3-4 जगह से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह पता चलता है कि अल्लाह को इल्म था। वमा मा इस्तफहामिया, और इस्तफहाम कभी कभी नहीं बहुत मर्तबा कुरान के अंदर इल्म देने के लिए, जैसे हजरत ने कहा अगले बंदे को पुछवा कर जानने के लिए भी आता है। तो ये मा इस्तफहाम इस बात की दलालत करता है कि ये ऐसा नहीं है कि अल्लाह को इल्म नहीं था। वमा तिल कभी यमीनिक, यमीनिक वर्ड को मैंने अंडरलाइन किया, उसकी क्या वजह है? राइट हैंड। अल्लाह ने कह सकते थे तुम्हारे हाथ में, यमीनिक क्यों कहा? अल्लाह को पता था दाहिने हाथ में है कुछ, अल्लाह को यह भी इल्म था, वरना तो अरबी जुबान में कहा जाता है वमा तिल कभी यदिक, तुम्हारे हाथ में क्या है। अल्लाह ने कहा भी यमीनिक, तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है, इसका मतलब है अल्लाह को पता था कि तुम्हारे दाहिने हाथ में कोई चीज है, और वो क्या है अल्लाह ने उसको आगे अगले नुक्ते से आपको पता चलेगा। मूसा अलैहि सलाम ने कहा मेरे हाथ में मेरी लाठी है जिससे मैं पत्ते झाड़ता हूं और जिससे मैं टेक लगाता हूं और जिससे मैं दूसरे काम करता हूं। आगे डिटेल उन्होंने बयान की। अल्लाह ताला कहता है अलकहा, इसको फेंक। यही चीज इशारा कर रही है कि अल्लाह ताला एक चीज दिखाने लगे थे, एक मोजज़ा दिखाने लगे थे, जिसके तकाजे को समझते हुए, डिमांड को मलहूज रखते हुए अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारे हाथ में क्या है। आगे चीज तकाजा कर रही है कि अल्लाह ताला को पहले से पता था वो क्या है। अगला मैं स्किप कर जाता हूं कि सांप बन गया और चलने लगा। अल्लाह ताला कहते हैं काला खुज़हा, अल्लाह ने कहा मूसा पकड़ लो इसे, वला तखफ, और डरना नहीं। क्यों? आगे से इशारा मिलता है सनुईदुहा सीरतहल ऊला, मैं इसको पुरानी सीरत की तरफ लौटा दूंगा। अल्लाह को पता था वो पहले क्या है, और अल्लाह को यह भी पता था कि वो बाद में क्या होगा, और अल्लाह को यह भी पता था कि ये मैं क्या कर रहा हूं, वो मोजज़ा है, और अल्लाह को यह भी पता था कि मूसा ने क्या करना है। ये पूरा वाकया इस चीज की तरफ इशारा करता है कि अल्लाह जुमला दिशाओं से और एस्पेक्ट से इल्म रखता था कि उस वक्त क्या हो रहा है और वो क्या चीज है। यहां से अल्लाह का कामिल ऑल नोइंग होना खुद ही इस आयत के अंदर से साबित हो जाता है, जहां से ये पेश करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा जी, फिर इसने आयत पेश की रूह का अल्लाह को नहीं पता, अल्लाह को रूह का नहीं पता। अब देखें उस आयत को ही हम निकाल लेते हैं जो आयत उसने पेश की। अल्लाह कह रहे हैं तुम्हें नहीं पता, ये कहां लिखा है कि अल्लाह को नहीं पता? अल्लाह कह रहे हैं वमा ऊती तुम, यू हैव बीन ग्रांटेड बट लिटिल नॉलेज, तुम्हें नहीं पता। तो कहता है जी अल्लाह को नहीं पता। बहुत अच्छे, जवाब न देना, उसका जवाब हजरत स्टार्ट के अंदर दे चुके हैं। बाज़ औक़ात चीजों को इंटेंशनली अंडरवेल रखा जाता है, डिस्क्लोज नहीं किया जाता, उसके पीछे हिकमत होती है। अगली आयत की तरफ चलते हैं जो उसने पेश की, असहाबे काफ कितने थे अल्लाह को नहीं पता। वाह, मैं सदके जाऊं, उसी आयत में लिखा है कुल रब्बी आलमु बि इद्दतिहिम, माय लॉर्ड नोज बेस्ट देयर नंबर, अल्लाह को ही उनके हकीकी इल्म का पता है, तुम तुके मत मारो। फला तुम्हारी फीहिम इल्ला मेरा अंदाहिरा,
जाहिरी बात, वला तस्तफ्ति फीहिम मिनहुम अहदा, और इनमें कोई भी बात ऊपर नीचे की ना करे, उसे पता चलता है। शाबाश बेटा। तो आपको बात करेंगे, आपको नहीं पता कि वो कैसा है, मैं आपको बताता हूं। बॉडी ऑफ अल्लाह, सुनन इब्न माजा 190, अल्लाह ने सहाबी से बिना पर्दे के बातचीत करी है, एक सहाबी से, ये आपको मिलेगा 190 सुनन इब्न माजा। दारुल इफ्ता देवबंद का ये फतवा है, मोहम्मद ने मेराज की रात को अल्लाह को देखा था, ये दारुल उलूम इफ्ता का ये फतारी 6573 के अंदर आपको मिलेगा। अल्लाह अपनी शक्ल बदलता रहता है, कभी भी एक शक्ल पर नहीं रहता, अपनी शक्लें बदलता रहता है। बॉडी ऑफ अल्लाह जो है, सही मुस्लिम 451, सही बुखारी 4581, कॉम्प्रहेंसिव तिरमिज़ी 2557, अल्लाह अपना रूप बदलता रहता है। तो अगर अल्लाह की शक्ल होगी तभी वो अपना रूप बदलेगा, ऐसे नहीं बदल सकता। सुनन अबी दाऊद 1315, अल्लाह रूप बदलता है, अभी वही है। अल्लाह के जिस्म के ऊपर जो है ना एक तफसीली वीडियो भी है 2 मिनट की, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा बाद में व्हाट्सएप के ऊपर। सही बुखारी 7406, अल्लाह का चेहरा भी है। सही बुखारी 6227, अल्लाह ने आदम को अपनी शक्ल पर बनाया था, इसलिए उसने कहा कि किसी को उसकी शक्ल पर मत मारो। सही मुस्लिम 6655, अल्लाह ने आदम को अपनी शक्ल दी है। और इसके अलावा सूरत का मतलब सिफाती है, सफियाती नहीं है। यहाँ पर सही मुस्लिम 7163 और मिसकात 3525 एंड मेनी मोर। समीर भाई टाइम 1 मिनट का खत्म हो गया। हैंड्स ऑफ अल्लाह इज आल्सो। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। आखिरी जो स्लाइड इसने पेश की है उसमें इसने कहा कि जी अल्लाह की बॉडी है, और उसको साबित करने के लिए इसने ब्लंडर मारा। सुनन इब्न माजा की रवायत पेश की 190, कहता है जी अल्लाह ने सहाबी से बिना पर्दे के बात करी। हाँ, ठीक है जी? अच्छा, ये मुझे भी हाँ, हैरत हुई कि भाई ये क्या चीज है जी। हाँ, अच्छा, अल्लाह ने सहाबी से बिना पर्दे के बात की। अब पहली दफा कोई बंदा सुनेगा वो कहेगा वही अल्लाह रसूलों से तो पर्दे के पीछे बात, सहाबी से पर्दे के बगैर बात। अब मजे की बात यह है कि जिस बंदे से बात की वो तो बंदा ही शहीद हो गया हुआ था वो गैब की खबर थी। और ये देखे सूरन इब्न माजा की हदीस, ये देखे सूरन इब्न माजा 190, राइट साइड पर और लेफ्ट दोनों जगह पर मैंने लिखा हुआ है कि जिस सहाबी का जिक्र है उनके बेटे को बताया जा रहा है कि तुम्हारा जो वालिद ओहद के अंदर शहीद हो गए हैं, अब्दुल्ला बिन अमर बिन हराम, जाबिर बिन अब्दुल्ला के वालिद, वो शहीद हो गए हैं। कुतिला अब्दुल्ला, कुतिला राइट साइड पे देखें, और लेफ्ट साइड पे लिखा है वाज किल्ड ऑन द डे ऑफ ओहद, ओहद में वो शहीद हो गए थे। नीचे आ जाएं, काला कुल्तु या रसूलुल्लाह उस्तु शहीदा, अभी मेरे बाप शहादत करार पा चुके हैं। लेफ्ट साइड पे देखें, फादर हैज बीन मार्टर्ड, मेरे फादर शहीद हो गए हैं। अच्छा, उस पर अल्लाह के रसूल ने कहा कि क्या मैं तुम्हें उस शहीद की हालत ना बताऊं कि अल्लाह ने उस पर क्या करम फरमाया है। उससे अल्लाह ने ही स्पोक टू योर फादर डायरेक्टली, उस तुम्हारे बाप से अल्लाह ने डायरेक्ट बात की है। तो कयामत के दिन अल्लाह के दीदार और अल्लाह के कलाम से कौन इनकार करता है मुसलमानों में से? कमाल है, तुमने ऐसे पेश किया जैसे अल्लाह दुनिया के अंदर कर रहा है। वाह भाई वाह। अच्छा जी, इसको एक और तरीके से देख लें, ये देखें जो इसने पेश की कि जी अल्लाह, हाँ यहां पेश की इसने मेरे ख्याल से, हाँ ये ठीक है जी, ये शहादत का हो गया क्लियर। ये जी इसने कहा है सही बुखारी नीचे वाली, सबसे नीचे वाली, सॉरी, ये दारुल इफ्ता देवबंद की बात की। हमारे लिए ये मैटर नहीं करता इसको डिस्कस करना, हम नहीं कुछ कर सकते, उलमा की मुख्तलिफ राय हो सकती है, उनका एहतराम करते हैं। सही बुखारी 6573, अल्लाह शक्ल बदलता है, अल्लाह शक्ल बदलता है, सही बुखारी की पेश की। चलें जी देख लेते हैं जी अल्लाह शक्ल बदलते हैं क्या है। मजे की बात यह है कि यह भी कयामत से ताल्लुक रखती है हदीस, मैं इसको डिटेल में रखता हूं, और इसकी तशरीह करते हुए फतुल बारी में मुतद्दिद रवायात लेकर आए हैं और बयान किया उस डिटेल को। वक्त की किल्लत की वजह से नहीं रखूंगा, इस हदीस की डिटेल आप देख लें फतुल बारी के अंदर, खुलकर बयान किया है कि अल्लाह ताला उनको मलाइका के जरिए औहाम देगा उन मुनाफिकीन को जो यहां पर झूठ बोलते थे, अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे और जाहिर ये करते थे वो मुसलमान हैं। तो अल्लाह उनके इस अमल की वजह से उनको क़यामत के दिन आजमाएगा। और गोया ये कहा जा रहा है, अल्लाह की तरफ इन चीजों की निस्बत की जा रही है क्योंकि ये अल्लाह ये करेंगे, अल्लाह करेंगे। अब ये देखें किस जगह पर है, ये आपके सामने सही बुखारी की है, और ऊपर आप देखें, मैंने उसको पूरा नहीं किया, कोई लंबी हदीस है, जो देखना चाहे हदीस नंबर मैं दोबारा दिखा देता हूं, उसको तसल्ली से देखिएगा, 6573, ठीक है, उसमें ये लिखा हुआ है, ये देखें, शैल वी सी आवर लॉर्ड ऑन द डे ऑफ रेजरेक्शन। अरबी में देखें, हल या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, हल नरा रब्बुना यौमल क़यामती, का क़यामत के दिन हम अपने रब को देखेंगे। तो इसका ताल्लुक क़यामत के साथ है, तो क़यामत को तो हम अपने रब को देखेंगे क्योंकि कुरान की आयत उसकी तरफ से इशारा करती है, चैप्टर 75 वर्स 23, इला रब्बिहा नाज़िरा वजूहुन यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, अपने रब की तरफ वो देखते होंगे। उसकी कैफियत आज हम बयान नहीं कर सकते। अब आ जाता हूं सारी चीजों के अंदर, वो जो पूरी बुखारी की हदीस है उसका ताल्लुक खालिसतन क़यामत और मुतशाबिहात के साथ, हम उसको हकीकत मानते हैं
اس کی ڈیٹیل, کیونکہ اسلام کے کانسیپٹ آف گاڈ میں یہ بات انکلوڈنگ ہے کہ ہم خدا کی تمام جہتوں کا ادراک نہیں کر سکتے, اس کا احساس کر سکتے ہیں, اس کا تدارک نہیں کر سکتے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, ھذا ما عندی وما علینا الا البلاغ المبین وما اريد الا الاصلاح ما استطعت. جزاک اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت زبردست عامر بھائی, آپ نے تو بالکل ہی اس کے جھوٹ کو اس طریقے سے ایکسپوز کیا ہے. اچھا میں یہ تو سمجھ آتا ہے کہ وہ جگہ اس نے جھوٹ بولا ہے, یہ تو بالکل واضح ہو رہا تھا, لیکن اتنا جھوٹ بولا ہے اس کا مجھے بھی یعنی صحیح سے ادراک نہیں, لیکن ماشاءاللہ آپ کی پریزنٹیشن تو بالکل ایسا واضح ہو گیا کہ یہ آدمی تو بالکل یعنی سر تا پیر جھوٹا ہے. یعنی مجھے بڑی حیرت ہوئی, اتنا جھوٹ بولا ہے. خیر آج ماشاءاللہ یہ چیز کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ مسلمانوں سے اور خصوصاً مسلم علماء سے ڈیبیٹ نہیں کی جا سکتی. زید پٹیل صاحب نے زبردست پرفارمنس دی اور جن باتوں کا انہوں نے مناسب سمجھا جواب دیا, اور ظاہر ہے کہ اس طرح کے جو بلنڈرز اور جھوٹ بولے ہیں اس کے لیے تو آبویسلی بات ہے کہ آپ قرآن کھولیں گے, حدیث دیکھیں گے, تب جا کر آپ اس کا جواب دیں گے نا. 2 منٹ میں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ان باتوں کا جواب دیا جا سکے. خود میں نے بھی ریفرنس چیک نہیں کیا تھا چونکہ اس وقت میں بزی تھا دیکھنے میں. کچھ چیزیں تو بالکل آبویس تھیں, لیکن جو چیزیں آدمی قرآن کھولے گا دیکھے گا کہ یہاں یہ لکھا ہوا ہے, یہاں یہ لکھا ہوا ہے, تو یہ عجیب بات ہے. تو تمام لوگوں کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ طریقے سے اس نے حرکتیں کی ہیں. تو بہت اچھا, زبردست پریزنٹیشن. جزاک اللہ حضرت. اور یہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس سے یہ جو ٹیسٹ کیس ہم رکھنا چاہتے ہیں, 2 چیزیں. نمبر 1, مسلمان کاؤنٹر ویریفائی کیے بغیر کبھی بھی ڈیبیٹ کے اوپر کوئی بھی جو کنکلوژن ہے وہ نہ دیں. ہمیشہ ڈیبیٹ کو ویریفائی کریں, کاؤنٹر ویریفائی کریں, نمبر 1. دوسری یہ چیز ہے کہ جتنے ہمارے مسلمان ڈیبیٹرز ہیں وہ اپنا اصول بنا لیں, جس طرح مفتی صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے لیے تو ٹیسٹ کیس ہو گیا ہے, ہمیں تو پہلے پتا تھا یہ جھوٹے مکار لوگ ہیں, مگر ہمارا یہ ٹیسٹ کیس ہو گیا ہمارے سامنے کہ جب کبھی ان کے ساتھ ڈیبیٹ ہوگی قرآن اور حدیث کا اوریجنل سکین ہمارے سامنے رکھیں. نہیں پڑھنی آتی عربی, توفیق نہیں ملی, نصیب میں نہیں آئی, نہ پڑھو, مگر ہمارے سامنے ضرور رکھو, ہمیں پتہ چل سکے تمہارا محل استدلال کیا ہے, ورنہ ہم بات ہی نہیں کریں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جو ہم یہاں رکھنا چاہتے تھے. جزاک اللہ. شاباش بیٹا.